प्रथमे सब्सक्राइब करंतु पर बेल आइकन दबांतु आमर नुआ वीडियो सर्वप्रथम देखिया ପାଇଁ। नमस्कार आसंतु आम जातीय पताका विषय रे जानिबा। आम देश भारतर जातीय पताकार नाम कौन? त्रिरंगा पताका। पताकार सभा उपर अंशटी केउ रंग? गाढ़ कमला रंग। पताकार मझी अंशटी केउ रंग? धला रंग। पताकार तल अंशटी केउ रंग? गाढ़ सागुआ रंग। पताकार धला अंशर मझिरे कौन चिन्ह अछि? अशोक चक्र। चक्रटीरे केते गुटी अर अछि? 24टी अर। चक्रटीर रंग कौन? गाढ़ नील। त्रिरंगा पताकारे अशोक चक्र स्थापित हेबा पूर्वरु कौन चिन्ह थिला? चरखा बा अरट। त्रिरंगा पताकारे केबे अशोक चक्र स्थापित होइथिला? 22 जुलाई 1947। पताकार उपर अंशरे थिबा गाढ़ कमला रंग काहार प्रतीक? साहस ओ त्यागर प्रतीक। पताकार मझी अंशरे थिबा धला रंग काहार प्रतीक? सत्य ओ शांतिर प्रतीक। पताकार तल अंशरे थिबा गाढ़ सागुआ रंग काहार प्रतीक? विश्वास सबुजिमा ओ समृद्धिर प्रतीक। पताकार मझी अंशरे थिबा चक्र चिन्हटी कौन सूचना दिए? देशर अग्रगति उदारता एवं विश्व प्रेमर सूचना दिए। त्रिरंगा पताका केबे भारतर संविधान सभा द्वारा जातीय पताका रूपे गृहीत होइथिला? 1947 मसीहा जुलाई 22 तारीख। त्रिरंगा पताकाटीर भाग माप कौन? लंब 3 भाग हेले ओसार 2 भाग। जातीय पताकार डिजाइन किए तैयारी करिथिले? पिंगली भेंकाया। जातीय पताका पाई केउ कपड़ा व्यवहार करा जाए? खदी कपड़ा। सर्वप्रथमे त्रिरंगा पताका केबे ओ केउठारे उत्तोलन करा जाइथिला? 7 अगस्त 1906 मसीहा पारसी बागान कलिकता ठारे। केउ भारतीय प्रथमे विदेश माटीरे त्रिरंगा पताका उत्तोलन करिथिले? भिकाजी रोस्तम कामा। सेकेंड सोशलिस्ट इंटरनेशनल समिट जर्मनी ठारे। सेतेबेलर जातीय पताका आजिर जातीय पताका ठारू संपूर्ण भिन्न थिला। सेतेबेले जातीय पताकार मझिरे वंदे मातरम लेखा जाउथिला एवं उपरे 8टी फुल्ल चिन्ह एवं तल अंशरे सूर्य एवं चंद्र र चित्र थिला। सुप्रीम कोर्ट केउ अनुच्छेदरे जातीय पताका उत्तोलन करिवार अधिकार को मौलिक अधिकार रूपे घोषणा करिसंती? अनुच्छेद 19(1)। सुप्रीम कोर्ट
କେବେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଯେବେ ଚାହିଁବେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବେ। 2002 ମସିହା 2002 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏବଂ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଅନୁମତି ପାଇନଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ କେତେବେଳେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ। ଯଦିଓ ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ସକାଳ 7ଟାରୁ 8ଟା ମଧ୍ୟରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପତାକାକୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଏ। ଜାତୀୟ ପତାକାର କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପତାକା ରହିପାରିବ ନାହିଁ? ଜାତୀୟ ପତାକାର ଉପର କିମ୍ବା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଯଦି ପତାକା ଗୁଡ଼ିକ ଏକା ଧାଡ଼ିରେ ରହେ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ପତାକା ଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟ ପତାକାର କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବ? ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗଲାବେଳେ ଜାତୀୟ ପତାକାଟି ଶୋଭାଯାତ୍ରାର କେଉଁ ପଟକୁ ରହିବ? ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଡାହାଣ ପଟ। ଛିଣ୍ଡା ଏବଂ ଅପରିଷ୍କୃତ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଚିରିଦିଏ କିମ୍ବା ଜାଳିଦିଏ କିମ୍ବା ପାଦରେ ଦଳି ବିକୃତ କରିଦିଏ, ତେବେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଜୋରିମାନା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆମ ଦେଶକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା।